parce qu'il est un don que nous pouvons faire aussi à l'autre. Потому что время это также дар, который мы можем принести другому. L'espérance fondamentale, et où on me le rappelait, c'était le professeur Malakhov, c'est aussi la communion entre les hommes. Signifie aussi la communion. Надежда также означает общение между людьми. Et je pense que là, il y a une chose extrêmement importante pour la réflexion de nos journées. И здесь есть одна очень важная вещь для нашего времени, для современности. Les chrétiens sont appelés à devenir des témoins de l'espérance Христиане призваны быть свидетелями надежды. parmi tant d'hommes et de femmes qui sont sans espérance. Среди стольких мужчин и женщин, которые не имеют надежды, Où peut régner aussi si souvent dans les rapports économiques et politiques et interpersonnels un désespoir cynique. Может в отношениях между людьми иногда царить циническое отчаяние. C'est le premier point que je voulais rappeler, c'est celui de l'espérance chrétienne, qui est une espérance pour la vie éternelle, de communion avec Dieu. C'est aussi une espérance dont nous devons prendre la responsabilité de notre vie présente. Я хочу напомнить, что надежда, христианская надежда, это не только надежда на Бога, но и ответственность, которую мы готовы взять за сегодняшний день. La deuxième chose, le deuxième thème qui m'a frappé au cours de ces jours-ci, c'est l'insistance sur l'honnêteté intellectuelle. Вторая тема, которая поразила меня сегодня, это l'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle trouve sa racine dans la droiture du cœur. Интеллектуальная честность заключается в прямоте, в сердечной прямоте. Dans ce que la Sainte Écriture appelle la justice de l'homme. То, что Святое Писание называет честность человека, честностью, праведностью человека. Nous sommes en présence, hier et aujourd'hui, pas seulement au XXe siècle, mais aussi au XXIe siècle, de temps d'idéologie que nous devons discerner au sens chrétien du mot. В 20-21 веке мы сталкиваемся с идеологиями, которые мы должны четко определять, находить. L'illusion est très proche de l'espérance. Иллюзия очень близка к надежде. Comme le veau d'or est simplement un essai de donner une figure au Dieu transcendant. Comme le veau d'or dans le désert. Золотой телец в пустыне. Le veau d'or n'est qu'un essai de donner une figure au Dieu invisible. Это попытка дать некоторый образ, но который становится идолом, дать образ невидимому Богу. Donc l'homme aime quelque part à espérer dans les illusions. Душе хочется надеяться при помощи иллюзий. Et les chrétiens doivent être les veilleurs du discernement. И христиане должны быть начеку, должны быть теми, кто смогут отличить. Le discernement est très important là parce que nous nous identifions faussement à des identités religieuses et nationales. Это очень важно, потому что мы также имеем идентичность религиозную и национальную. И очень важно различать те или иные формы отождествления. L'appartenance est un don de Dieu, mais l'identification idéologique à une nation ou à une confession religieuse est
un piège mortel pour nos sociétés. Верность и принадлежность Богу – это дар Божий, но принадлежность к определенной нации или к определенной идеологии – это некая опасность, это может быть ловушкой. La tentation de l'homme, c'est toujours de refermer les mains sur le don de Dieu. Соблазн человека состоит в том, чтобы схватить дар Божий, сжать его в руках. Mais aussi de refermer les mains sur le don de la tradition vivante, les traditions culturelles dans lesquelles nous vivons. Но и опасность еще есть еще в том, чтобы схватиться за традицию, за культурную традицию. L'honnêteté intellectuelle me semble une ascèse intellectuelle très importante dans nos sociétés aujourd'hui. Мне кажется, очень важна интеллектуальная аскеза в нашем обществе. Je voudrais donner un petit exemple qui m'a beaucoup frappé. Я приведу небольшой пример, который меня очень поразил. Je suis allé la première fois en Roumanie en 1970. Я был впервые в Румынии в 70-м году. J'ai visité aussi la ville de Alba Iulia en Transylvanie. Я был в одном из городов в Трансильвании. Alba Iulia. Et là, on trouve une cathédrale orthodoxe roumaine, Там была румынская православная церковь, toute proche d'une cathédrale catholique hongroise. а рядом венгерская католическая церковь. La cathédrale hongroise catholique est une cathédrale romane du XIIe siècle. Венгерская католическая церковь это была церковь румынская 12 века. Enfin, Венгерская. la cathédrale romaine a été construite en 1925. А румынская церковь была построена в 25 году. Simplement parce que 1925. la majorité romaine n'a pas eu le pouvoir politique de s'affirmer en construisant ces cathédrales. La majorité roumaine n'a jamais eu dans l'histoire la possibilité avant 1925 de construire sa cathédrale. Потому что румынская община, она не имела до этого времени возможности построить свою собственную церковь. On m'a donné une pyrogravure de ces deux églises Мне дали гравюры этих двух церквей avec une très grande cathédrale romaine orthodoxe с огромной румынской православной церковью, храмом, et une petite église romane hongroise. и маленькой романской церковью, венгерской. La réalité est le contraire. А реальность обратна. Donc, c'est la difficulté de vivre à 100 mètres de distance sans écouter et entendre l'histoire de l'autre, du proche. Очень трудно жить в 100 метрах друг от друга, не слушая историю друг друга. Le troisième élément qui est la suite que je voudrais souligner maintenant, c'est que chacun de nous, quelque part, est victime de préjugés idéologiques. И третья вещь, которую я хотела сказать, это что каждый из нас является жертвой неких идеологических предрассудков. Donc je touche à la question de la mémoire. Здесь я коснусь вопроса о памяти. Comment se souvenir de tout son passé? Как помнить все свое прошлое? Pas simplement en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église, en tant que peuple. Не только как личность, а как член, будучи членом церкви или принадлежа к определенной нации. Как помнить все прошлое? Cela est extrêmement difficile, c'est une ascèse presque impossible. Это очень сложно, это требует аскезы
Parce que nous faisons une sélection de notre histoire propre et dans l'histoire de la collectivité qui est la nôtre. Потому что в своей собственной истории и в истории общества мы выбираем, наша память избирательна. Un des grands miracles du peuple juif Одно из великих чудес еврейского народа, qui nous a donné l'Ancien Testament, которое дано нам в Ветхом Завете, c'est d'avoir été capable de se souvenir de ses fautes et de confesser ses fautes. это его способность помнить о своих ошибках и каяться в своих ошибках. Il n'a pas simplement réécrit son passé glorieux, Не только переписывать свое славное прошлое, il a aussi assumé la responsabilité de ses péchés. но и брать ответственность за свои грехи. Il suffit de relire la grande confession de foi des 3 jeunes hommes dans la fournaise en Daniel 3 pour se rendre compte du courage incroyable d'honnêteté et de purification de soi que cela comporte. Достаточно прочитать исповедь 3 отроков в книге пророка Даниила. Oui, donc pour accepter Чтобы согласиться с этой, с этой мыслью. Je pense qu'on pourrait reprendre ici une formule qui a été employée durant ces journées. C'est cela seul qui nous permet de devenir une personnalité symphonique. Я хотела бы повторить одну формулировку, которая прозвучала. Мы должны стать симфонической личностью. On a encore parlé tout à l'heure de Soglas, qui est la même racine, symphonia en grec. Тут еще говорили о согласии, которое означает тоже, что симфония по-гречески. Et c'est dans ce sens-là aussi que j'ai parlé de l'aspect de confession douloureux, mais il y a un autre aspect qui est se replonger dans une tradition vivante. Именно в этом смысле я говорил о болезненных признаниях прежних ошибок, но и Se replonger dans la tradition vivante. Ну и речь о том, чтобы погрузиться в живую традицию. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons fait célébrer ce centenaire du recueil Viechi Jalon. И я думаю, поэтому очень важно, что мы отметили столетие сборника «Вещи». Parce que ce recueil était le retour en quelque sorte des fils prodigues qui retrouvaient la maison paternelle dans l'église orthodoxe russe. Потому что этот сборник был как бы возвращением блудных сынов, которые признали необходимость возвращения в церковь. En partie parce qu'il y avait aussi trois juifs dans Среди них было трое иудеев. Un quatrième élément pour conclure. Четвертый пункт, который я хотел бы отметить. Le titre que les organisateurs ont assigné à cette table ronde, c'est Témoin de l'espérance. Название этого круглого стола «Свидетели правды», «Надежда». Надежда. Et les noms de notre mémoire. Je voudrais simplement rappeler une chose simple, c'est que les évangiles sont des récits qui sont des témoignages. Я хотела напомнить одну простую вещь и важную, что Евангелие – это рассказ, свидетельство. Et c'est surtout l'évangile de Saint Jean qui a le plus réfléchi à ce qu'est la martyria, le témoignage. Особенно Евангелие от Иоанна, которое A réfléchi ou développé la théologie du
témoignage. которая развивала как раз богословие свидетельства. Et ce n'est pas un hasard si l'évangile de Jean commence par un hymne. Не случайно Евангелие от Иоанна начинается с гимна. Et dans cet hymne, déjà, tous les mots-clés sont présents. И в этом гимне уже присутствуют все ключевые слова. Et entre autres, d'abord, le témoignage de Jean le Baptiste. И среди прочего свидетельство Иоанна Крестителя. Jusqu'au dernier mot de l'évangile, ceci est un témoignage authentique afin que vous ayez la vie. До последнего слова это подлинное свидетельство, которое Donc ceci est un témoignage d'un témoin authentique. Это свидетельство подлинного свидетеля, afin qu'en croyant, vous ayez la vie. Чтобы верующие имели жизнь. Alors, чтобы веря в него, вы имели жизнь. Donc, ce qui, pour reprendre alors toujours le titre de notre table ronde, les chrétiens doivent devenir des témoins, ou peut-être un autre mot, des veilleurs de l'espérance. Христиане должны быть свидетелями надежды, или иначе говоря, хранителями. Les grands saints ont toujours été des témoins que le salut et l'imitation de Jésus-Christ est possible. Le подражание. Великие святые были свидетельством тому, что подражание Христу возможно. Ce n'est pas simplement une narration, un récit. Это не просто рассказ, нарратив. C'est quelque chose qui est incarné, la force de l'Esprit Saint, dans une personne humaine, pécheresse. Это свидетельство того, что в грешной плоти людской возможно присутствие Святого Духа. La présence de l'Esprit qui transforme, nous transfigure en Christ Jésus. Духа, который в Иисусе Христе преображает En Christ Jésus et nous conduit vers le Père. И ведет нас к Отцу. Je donne la parole, je cède la parole. Я уступаю слово. Благодарю отца Михаила